अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हम कश्ती के अंदर हैं इस वक्त। ये हमारे दो दोस्त कश्ती चला रहे हैं। ए ब्रो ब्रो की कह रहे ने वो भी तो सर कल्ला सीधी करनी बैठ जरा भैन चलती है ठीक चलती है। नहीं वो इजी चलती यार, पहले तो बिल्कुल ठीक चलती थी भाई। अच्छा जी, ये हम ना फर्स्ट टाइम कश्ती चला रहे हैं और इसका एक अपना एक्सपीरियंस है। ये हम तजर्बे कर रहे हैं, तो बड़े मजे के कश्ती चला रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। Seeing all that I can know, can you stay and never grow? शकील भाई, हम गए। और देखो कल्ली शेरनी चलाती है अपनी, शेरनी कल्ली चला रही है। ये तो साढ़े नाल बह जाती, ते की मसला सीगा हैं? क्यों वापस आई? ये देखिए, ये ड्राइवर भी नहीं है, पहली दफा चला रही है, जोर बड़ा लगा रही है। हमने इसे समझाया था हमारे साथ बैठ जाए। तेनू क्या सी ना साडे नाल बह जा, तू साडी गल नहीं मन्नी। यार वो चैंपियन पी रहे ने बिच बह के। हाँ